Sulat ko lang, ma'am. Thank you so much sa support, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Pwede ka mamili, ma'am. Anong gusto mo? Pero ribbon ng ribbon. Ano? Okay na po, ma'am. Okay na. Yun. Siya na muna gumawa, ma'am. Apo, strawberry yan. Nasabi mo na yung 5. Sige. Sige lang, ma'am. Pag nagkamali kami, double check mo na lang, ma'am. Tapos ayusin natin. Thank you so much, ma'am. Yung box nandun sa taas, oh. Ma'am, ito na yung box mo, ma'am. Saka na yung sa ma'am, coffee ba? Pag gusto mo mag-reorder, ma'am, nasa plastic mismo, nasa box ko mismo yung details na namin. Thank you so much. Naka-order. Ito po, ma'am, yan. I mean, saan po? Yung lugar manggagaling. Ito to. Yan yung website ko. Scan this or type mo na lang to. Pwede. It's the same thing naman. Type this or scan this. Pag ayaw dyan, ma'am, sa kabila is the same thing, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Ikaw, ma'am. Anong ginawa niya? Lemon matcha ba yan, ma'am? Blue coffee. Vanilas. Matcha? Matcha. Ay, ma'am, mochi buns po. Hello, ma'am, mochi buns. Ayusin mo na natin. Nagulo na. Kaya sipag at tiyaga lang para one day success, di ba? One day may bibili din. One day may susupport din sa'yo. Kayang-kaya yan. Ma'am, ito po. Thank you so much, ma'am. May cropek din ako, ma'am. Baka gusto mo sabay. Nakita mo naman to sa TikTok, ma'am? Kanina po. Mas matakap ako kaya... Gusto mo, ma'am, follow mo yung social ko. Open mo lang yung phone mo, ma'am. Just unlock it, ma'am. Okay na yan. Okay na yan. Ganito lang, ma'am. Wala po atang Wala ba to? Ano ba to? Samsung ba to, ma'am? Honor po. Wala pala. Ano na lang, ma'am? Ito na lang yan. Nandito na may social ko, ma'am. Opo. Thank you so much, ma'am. Ma'am, your cake, ma'am, may free ka, ma'am. Thank you. Salamat po, ma'am. Grabe, mauubos na. Ano pa lang eh. 1 o'clock pa lang. Ay, ma'am, mochi mo. 1 o'clock pa lang.